Sabunya tingaramo Saramala malomani juru mani jomila balo awaka e galula juru fola kambe tumaro Ngadi ngadane sabule mangaramo Seneke ba meke Maliyan assalamu alaikum an bɛ foli lase Maliyan wani waati na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan mɔgɔ bɛ ko o sɔgɔlen don ouverture media la an ka foli bɛ se aw bɛɛ kelen-kelenna ma k'a fɔ aw ye ni aw ka jɛmukan ba daminɛnen ni o ye Thierno Decrypte ko Thierno ka walawala jɛmukan minnu ko a sigira aw ye jamanadenw ka sababu kɛ kunnafoni minnu bɛ aw ka jamana kɔnɔ an da bɛna se olu de ma ni ka se ka o walawala aw ye bi tileba in na an bɔra jɛmukan na an y'a yira aw la k'a fɔ n k'an bɛna kɛ ko fila kɛ bi ka sababu kɛ ni kunnafoniw cayara dɔɔni an b'a bɔ ɲɔgɔn na walasa faamuyaliw bɛ se ka sɔrɔ cogo min na o hukumu kɔnɔ an ye kɛko fila de kɛ kɛko filanan nin ye o de kɛtɔ ye waati na an b'a ɲini an kanubaw fɛ bɛɛ ka video partager mun b'a to kumakan minnu n'a bɛna bɔ an da kɔnɔ a ka se ka se yɔrɔ caman cogo min na an bɛ alamisadonya la bi Maliɲɛnw avril kalo tile 8 ye bi san 2021 hali bi kalo in ala ka hɛrɛ ko ɲuman d'an ma ani sunkaloba in ani o tɔ man jan tuguni jamanadenw kɛmɛ ka wulikajɔ sabati Bamako kɔnɔ yan nin waati na ni ka se ka sunkaloko musakaw ka se ka olu sabati an b'a fɔ ala ka nɔgɔya bɛɛ kelen-kelenna ye Maliɲɛnw bi alamisadonya fɛ mun de kɛra a bɔra k'a ye tileba in na émission kɔfɛ an y'a yira aw la k'a fɔ ko mun kɛra Bamako sɔgɔmada in na ni an yɛrɛ tun bɛ yen an da bɛna maga o la ka o walawala aw ye ko kɛra cogo min na Maliɲɛnw an balimamuso dɔ Maliɲɛnw ala y'a ka kalifa minɛ la bi ko in a bɛɛ kɛra an ɲɛna an bɛ kɛnɛ kɔnɔ donc a tɛmɛna sira minnu kan an bɛna olu walawala aw ye waati kunkurunnin na walasa aw bɛɛ ka se ka n'an tilal'o la Maliɲɛnw Niger ye an kɛrɛfɛ jamana ye u ye président kura de sɔrɔ kɔsani na olu ka président Maliɲɛnw ni a tɔgɔ ko Mohamed Bazoum a ye kumakan dɔ fɔ a ka sigi waati la kumakan in Maliɲɛnw a bi an ka accord d'Alger de kan kumakan minnu ni a sabatira ani maa minnu bɛ yen ko an n'u bilamɛ ɲɔgɔn na a bɛ waati caman bɔ depuis ATT ka waati fo ka na bila sisan na donc kuma ɲɔgɔnyew kɛra gafe minnu kan a fɔra ko olu gafew ka se ka lawaleya sira minnu kan kuma caman fɔra la dɔw ko k'a kalan fɔlɔ mun b'a to a kɔnɔfɛnw ka se ka dɔn an y'a ye k'a fɔ Niger président Maliɲɛnw ale fana kumana ale kɛra président kura ye Mamadi Isufi o taalen kɔfɛ président kura min nana o de ye Bazoum ye a ko ka se ka kumakan ninnu ko k'a appliquer joona Maliɲɛnw a ye kumaba caman fɔ kuma minnu bɛ yen ko a ye maaw se u dan na a kuma bɛ jamanaden bɛɛ da kɔnɔ donc an da bɛna se o fana ma k'o walawala o hukumu kɔnɔ n ɲɛ bɛ ka weleli bila maa min ma ni ale bɛna jɛ ni ka se ka jɛmukan in ka laɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ aw jamanadenw kelen-kelenna bɛɛ ye o ye n ka PM ye ni o ye Mamadu Jɛfaga a bɛ n kɛrɛfɛ nin waati in na n bɛna micro d'a ma a ka foli bila aw la n'an tilal'o la an bɛna don nin jɛmukan duman in kɔnɔ ka se ka bara ci aw ɲɛna kosɛbɛ Jɛfjɛr salamu alaikum waalaikum salam tari baasi t'i la folikan dɔ b'i bolo nin waati in na ka ɲɛsin jamanadenw ma n bɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ bɛ k'an lajɛ nin wagati in na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka foli b'a bɛɛ lajɛlen et je vais profiter de l'occasion pour souhaiter joyeux anniversaire à tous les membres de l'association des étudiants soninké du Mali ASM Soupou Kafo a créé en 2005 kana bila nin na le 8 avril 2005 donc bi tun y'a ka anniversaire ye donc n b'a fɔ n ko joyeux anniversaire à tous les membres voilà de l'association mɔgɔ b'a kɔnɔ ni fɛn tɛmɛna association in fɛ n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen vraiment ala ka sini kɛnɛ d'u ma ala ka u ka haminako bɛ nɔgɔya san caman an ka deli an ka cɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ hɛrɛ ani baden kɔnɔ Maliɲɛnw jɛmukan in an bɛ don a kɔnɔ joona an b'a yira aw la k'a fɔ an bɛ retard la dɔɔni nka o tɛ baasi ye baara in a ma nɔgɔn sabula anw bɛ dugu de kɔnɔ diɲɛ don o don ka fɔlɔkow cɛtigɛ ka gɔngɔmuguw cɛtigɛ mun b'a to an bɛ se ka kunnafoni ɲɛnamaw ɲini cogo min na ka na di aw ma sabula ni nin heure sera nin waati b'a sɔrɔ la jamanaden bɛɛ kɔrɔtɔlen don kosɛbɛ ni ka se ka Thierno ka jɛmukan belebeleba kɔnɔ jɛmukan mun bɛ yen k'a bɛ kɛ sababu ye aw ka se ka bɔ ko kalama mun kɛra aw fa jamana kɔnɔ Maliɲɛnw an b'an ka sponsor fo k'u waleɲuman dɔn sponsor belebeleba minnu ni u b'an bolo ni o fɔlɔ ye boisson double 7 an bɛ a minbaw ani a feerebagaw fo k'u waleɲuman dɔn o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an bɛ foli bila savon dima ye safunɛ kura bɔlen don safunɛ mun ni ale fana de kɛmɛ sanbara ɲɔgɔn ye nin waatini kunkurunin kɔnɔ donc an b'a fɔ savon dima a baarakɛla bɛɛ ani a koba bɛɛ ye k'u waleɲuman dɔn an bɛ don jɛmukan kɔnɔ Maliɲɛnw k'a yira aw la k'a fɔ an bɛ alamisadonya la bi an b'a ɲini an kanubaw fɛ hali bi a ye continuer ni ka se ka video ninnu ka se ka u partager en même temps an bɛ foli bila an yɛrɛ kanuba belebelebaw ye minnu bɛ diɲɛ fantan naani fɛ k'an lajɛ nin waatini kunkurunin na o fɔlɔfɔlɔ o ye an bɛ foli lase Gad n'a ka denbaya ma ka se ka foli bila Yanfuyilakaw bɛɛ an bɛ foli bila Sikasokaw nin waati na Segukaw fana ɲɛbana ani Moptikaw an bɛ foli bila u bɛɛ kelen-kelenna ye ani Kayiba Jabate an b'a fɔ aw ye aw bisimila jɛmukan kɔnɔ
Malien comme ni akera biso maraina anda bena maga udila nege kanye tan o temene ni sanga damado e Bamako kono Malien ko ya sorola demaya wulume kujo o ya sorola chewu fara musoka bekeme ka wuliga jo sabati mumba to chuko muna amese kata dairime nyini ke Bamako kono so maraina hokumu kono Malien aba kalama ka fo ko chamambe munu mike jamana kono ko chamambe munu mike ni an yarabe bo mun kalama an anti bo mun kalama ngami bo mun kalama o be ke sababu ya ambi bonni nga seka o kuma fundi jamana duma mun ba to famiyali nyuma me seka sola chuko muna nega kanya tante mene fuka se naga kanya tan kile ma Malien woleli blalama ka fo ko accident juguma belebele bado be mun gera bangoni srafara la accident mun be Malien ko an yere wuliga jo sabati ni nga sa kene ka anye mun zoro ku fara nyogon ka ango ngamina o de lasi an kanu baw ma ko ingera chuko dume bikle wena Malien 11h anye wuliga jo sabati ka se dege kanya tan kile kono nana bangoni srafara ale fleni nibita yoro mun be ni o araida ni Malien beba yoro don ni anga Bamako sukuba ni abi o yoro la Malien bangoni srafara la ambalma muso do Malien ala de aka kalfa minala bi kaka kalfa minala chuko mun be ko an yere sirain ka shu dale ka ko ke chuko Malien ayanzan dana yani anga nyingali boloda mawda ambalma muso yin anga nyingali la angongo atoko ko toko mvora ala ko atoko ko Jamila Maiga Malien furumuso do a furlendo ala don noyaye Malien ala Jamila ka kalfa minala Jamila mun ni aka saya kira chuko muna bangoni srafara la ka sababu ke ko chamanye onyumume Malien ne be se kene ka wati muna nege kanye tan kelen temeni ni sanga damado ye anya bala ka fo ambalma muso yini o Jamila Maiga Malien anya me ka to de oye abisambina ni kabi nyini ka obo aka surula o hokumu kono anzira ka shudale Malien shu kundale do kutron chamanchela ne mobli jo wati muna o ya sorola ngumbi video la nyere ka page ka ni o chorno decrypt page nya iran kanu bola ngo beka ti connecter ouverture media ka jona nganye kuna fundo me kame ko accident juma mbado kera amina ta video ke kumuna ke munye ka ira mamunu sarike mamun zomogodo o ka seka bwa kalama ka foka somogodo tayana nganzira yin Malien ne shu dale yoro muna masika video ke ka sababu ke akunda chuko bi chuko muna shu kundame chuko muna Malien adamaden jaja adamaden ti fenye anyambalma muso dale amasika nere kera chuko dola masika gere shuina o ya so la ambalma finitiku ulu balaka gere ninga sika carton taka bla aka yani sapeur pompier kana mude kera so mara ina nyame ko fola chuko muna ko camion baro de yelela ambalma muso kunka Malien ka kunchi akira kabako belebele baye ko mumbe ko vraiment ayambe san dana nyingali kono maw ya ira ka fo ko camion mumbi ka teme kanga chedon kunga camion do surasi camion de kundo akun fambe chedon na kun boto do yoro la yoro mumbe ko ando don maw ko krofola uko ku ye mun jatemene ka bole mba fe ka fo ambalma muso yin akumi Jakarta de ka Jakarta ale be ka Jakarta boli doni abe ka boli don ale kumi camion ba kofela la camion ba munni a fambe mawla camion ba munna be kata Malien anya me ka fo ko camion ba yin pine belebele bawdo be ba do na fro camion ba ko ni plein belebele bawdo ba nyefe ana kofela la kambal ma muso yin anga nyingali la mu voranye ko ayato Jakarta boli la ale nana ti pine de kuna ni nga boka be pine nyema o yato mobili bi ka boli o de kera kata banani o de kera ko mumbe ko mo kuma sura la beni kule de wulila bayi kungulo mine ka kule sabula ambalma muso ya to moto boli la aka moto de Jakarta ni nana ci camion sena kofe sen moto de nana ci kofe sena ka le yelama ka boka be mobili dugumana ni o de kele maw ya nya fanyi chuko muna ko mobili fana nana yele ka soro mobili tigi ta kalama maw yere kun ta kalama mambi ga mobili bolo o ta don afo ko ma yere bina ale mata o ko mobili nana boliti ni nga seka yele ambalma muso Malien akungulo ka ni nga seka kungulo ci ni njugo ina ko mumbe kama mashi bla ikilina akira sababu ye beli kule de kumi nyogona Malien nere be se wati muna 11h temene wati ko fe kase midima nyabe jamola mo kumi kule de la ni mamunu dafale bulla kana shuye o kule o ba tege da kuna muso kumi kule la demsenu kumi kule la Malien funa ngenu kun jole do unyeji bi kabo unyeba mba dalila gudro kalama mbachela Malien kule kangele kayo de fo mo ya fo ayi chukum nanzele keneka kule kangele ayo de ke
mobili yelela ka nin juguya la ni ka se ka kalifa minɛ a la mɔgɔ mana na n'o ye su dalen o ni ɲɛji de bi tɛmɛ o ni kule bi tɛmɛ an balima finitigi minnu bɛ n'o ye polisiw ye maliyɛnw olu de bolila joona joona ni ka se ka carton ta ka da su kan ka sapeur wele joona k'a lajɛ ka circulation dilan k'a lajɛ maa minnu b'a la ka na n'u balila ka na su dalen ka se ka olu janya cogo bɛɛ ka bɔ su dalen la o mun n'a kɛra maliyɛnw o de kɛra koba ye bɛɛ da wagara Bangoni sirafara la tile gwa in na ne bɛ se waati mun na maliyɛnw yarɔ an bɛ taa lakalita ɲini na an bɛ taa koɲɛ ɲini na an bɛ taa kunnafoni ɲini na ka se k'a jɛnsɛn jamanadenw bɛ se ka bɔ a kalama kunnafoni dɔw bɛ yen n'an sera seyɔrɔ la n'an ye kow kɛcogo ye baara kɛli a bɛ gɛlɛya an bolo kosɛbɛ nka an ka sa kɛnɛ kan seli kɛnɛ kan o bɛ kɛ sababu ye an yɛrɛ bɛ fɛn dɔw y'an ɲɛna an bɛ bɔ ko dɔw kalama maliyɛnw an balimamuso in an bɛna jɛ ka dugawu de k'a ye vraiment ala ka hinɛ a la ala ka dayɔrɔ nɛɛma an ye tɔgɔ mun mɛn k'a tɔgɔ ko Jamila nka an bɛ se ka mun tire nin na ko kɛlen a waati la carte d'identité ma sɔrɔ an balimamuso kunna kelen o kɔfɛ telefɔni yɛrɛ mun tun b'a bolo paraît-il que mobili yɛlɛla telefɔni fana kan ka telefɔni fana ɲɛfɛlaw tiɲɛ a image kun tiɲɛna ko a ɲɛ ma se ka faamuya a ma dɔn maa mun ka mɔgɔ don o de sababu la an kun ko k'an bɛna video kɛ ka se ka a lancer n'a somɔgɔw bɛ yɔrɔ min na u ka boli ka na joona nin ko de kɔni kɛra nka ala y'a kɛ a balima dɔ sɔrɔla yen mun y'a su dɔn mun ye su dɔn k'a fɔ k'ale bɛ karisa dɔn o ye wulikajɔ sabati a ko la ka se ka a somɔgɔw ɲini ka furucɛ wele pisi minnu bɛ a ka telefɔni kɔnɔ u y'o pisi de bɔ ka cɛ wele o la n'i ma fili ko fɔra ye cogo min na maliyɛnw an ba in ko juguya ko jugu fɛ anw bɛ kɛnɛ kan an y'a ye k'a fɔ u ye su ta cogo min na maliyɛnw maɲumantɔ ko da o de la i b'a dɔn k'a fɔ ko jaja adamaden tɛ fɛn ye ka su ta maliyɛnw k'a tɔmɔ k'a ta cogo dɔ la k'a bila a y'an zan danna maliyɛnw an y'a ye k'a fɔ waliba dɔ tɛna nin cogo in na walimuso dɔ tɛna nin cogo in na an kɔrɔmuso dɔ an'an dɔgɔmuso dɔ o tɛna nin cogo in na maliyɛnw a bɛ ka bɔ a ka ci la ka taa dugu kɔnɔ a bɛ taa ci mun na ale de b'o dɔn k'a t'o ci de sali fɛ saya filɛ k'a sɔrɔ nin cogo in na kamiyɔnba filɛ ka taa yɛlɛ a kan maliyɛnw anw nana mun jateminɛ an nana ye k'a fɔ su nana ta maliyɛnw ka taa n'a ye mɔrigu la u taara da mɔrigu la cogo mun na an y'a mɛn o kɔfɛ k'a fɔ k'a somɔgɔw yera a furucɛ yera an ye tɔgɔ mun mɛn ko Jamila an bɛ dugawu de kɛ ala ka hinɛ a la ala ka dayɔrɔ nɛɛma nka conclusion mun bɛ yen n'a bɛ se ka tire nin na o ye jumɛn ye maliyɛnw y'a ye k'a fɔ an ka jamana in kɔnɔ moto de ka sali ka ca ka tɛmɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kan an bɛ bana jugu minnu mɛn coronavirus sida paludisme bana nasugu bɛ yen nka an ka jateminɛ nana boli a kan k'a fɔ Jakarta mun ni a bɛ an furumusow an'an denw bolo o de ka saya ka ca jamana in kɔnɔ kojugu a jubaju ye mun ye an b'a ye k'a fɔ maa minnu bɛ yen k'u bɛ yɛlɛ moto in kan ka moto in boli jamanaden minnu bɛ yen k'u bɛ yɛlɛ ka moto in boli maliyɛnw a caman bɛ yɛlɛ moto kan sans casque de bɛ kɛ sababu ye ka maa kisi k'i kisi kunkolo ci ma k'i kisi kunkolo kana choc dɔ sɔrɔ maliyɛnw yɔrɔ bɛɛ furakɛ ka di tɛgɛ furakɛ ka di ni sen tigɛra i bɛ se ka balo ni tɛgɛ tigɛra i bɛ balo nka yɔrɔ damadɔ bɛ yen ni choc sera olu ma maliyɛnw i balo ka gɛlɛn kunkolo b'o la kunkolo bɛ n'a fɔ filen de cerveau de b'ale kɔnɔ maa bɛ miiri n'ale ye n'ale cira kalanjogo t'ale la ni joli jiginna ale kɔnɔ n'i ma kɛ fatɔ ye i laban bɛ sa o de ye maa caman sɔrɔ DJ Arafat kelen mun filɛ ni Ivoiriyɛnw ka dɔnkilidalaba don o fatura moto kelen de la k'a sɔrɔ casque t'a kunna maliyɛnw joli le jiginna ale kunkolo la o cogo kelen la la Guinée Conakry dugu mun filɛ an kɛrɛfɛ ni o ye an kɛrɛfɛ jamana ye Guinée olu ka artiste dɔ fana fatura dɔgɔkun tɛmɛnen n'a tɔgɔ ko Navigator maliyɛnw ale fana binna k'a sababu kɛ moto de casque kun t'a kunna a nana ye k'a fɔ mobili de nana yɛlɛ ale fana kunkolo ka nin cogo la kamiyɔnba ni ka se k'a kunkolo ci maliyɛnw o fana taara laban saya la o ɲɔgɔn kelen de filɛ ka kɛ anw fɛ Bamako sɔgɔmada in na Bangoni sirafara la an balimamuso in maliyɛn an nana ye k'a fɔ o casque ko kelen de don o de kɛra sababu ye ni nin kɛra tari ni casque kun bɛ an balimamuso in a kunkolo la tara kun bɛ kisi wa hali n'a sɔrɔla yɔrɔ dɔ kun bɛ jogin hali n'a sɔrɔla sen yɔrɔ dɔ kun bɛ kari hali n'a sɔrɔ bolo yɔrɔ dɔ kun bɛ jogin nka kunkolo in kɔni a kun ka ca ala fɛ o kun bɛ sɔn ka kisi maliyɛnw anw bɛ se waati min na an nana sɔrɔ su kɔni kun dalen don an nana sɔrɔ su dan bɛɛ maaw bɛ kule la denmisɛnninw bɛ kule la musow bɛ kule la an ma se ka gɛrɛ su la ne yɛrɛ ji cayara vraiment ɲɛ la kosɛbɛ miiri janyana n ko nin ye jɔnni ka maa ye nin ye jɔnni balima ye nin balima ninnu maliyɛnw olu ka don bɛna goya bi ka sababu kɛ ni kunnafoni ko in ye
muso kun de cira bi dɛ an y'a ye cogo min na vraiment ko in an bɛ se ka fɔ ala kow don bɛɛ n'i sacogo diɲɛlatigɛ la an bɛ dugawu de kɛ an ba in ye an y'a mɛn k'a tɔgɔ Jamila Tarawele dugawu mun n'an b'a k'a ye o ye ala ka hinɛ a la ala ka dɔrɔn nɛma an y'o de mɛn k'a ye k'a fɔ ko in kɔni a kɛra nin cogo la Jefaga commentaire jumɛn b'e bolo nin ko in na. Bon Thierno commentaire min bɛ ne bolo o ye an b'a daminɛ ni dugawu de ye an bɛ dugawu kɛ mɔgɔ min fatura nin ko in na ala ka hinɛ a la ala k'a dayɔrɔ sumaya. I da magara fɛn dɔ la a kuma in tiɲɛ de don et puis nafaba de b'a la barikaba de b'a la fana parce que n'i y'a jateminɛ an ka nin wagati in na an ka circulation na moto cayara d'ailleurs agence caman dayɛlɛla yɛrɛ moto yɛrɛ cayara sisan ka tɛmɛ mobiliw kan jakartaw de tun bɛ yen mais sisan fana moto taxi fana nana don a la an t'a fɔ ko moto taxi tɛ fɛn ɲɛnama ye fɛn ɲɛnama de don parce que maa minnu bɛ baara kɛ a kɔnɔna la u maaw fana u ka dahirimɛ de bɛ bɔ a la u b'u ka denbaya fana labalo ni o de ye fɛn ɲɛnama de don mais fɛn damadɔni bɛ yen n'o ye sira sariyaw yɛrɛ a ka kan mɔgɔw k'olu bato kosɛbɛ o de ye casque ninnu ye mɔgɔw kan ka casque don kosɛbɛ fɔlɔfɔlɔ la i b'a dɔn moto ninnu an ka moto ninnu fɔlɔ ni hali jakartaw yɛrɛ n'i y'u san i bɛ taa sɔrɔ rétroviseurs ni fɛnw b'u la mais u bɛ rétroviseurs bɛɛ bɔ a la parce que nafa dun de b'a la ni rétroviseur b'i ka moto la hali ni camion ba b'i kɔfɛ ka na ou bien ni maa dɔ b'i kɔfɛ ka na n'i b'a fɛ ka virer i b'a ye rétroviseur fɛ o mais an y'u olu bɛɛ bɔ a la et puis casque yɛrɛ tɛ don kunkolo la donc minnu fana n'u ye agence dayɛlɛ moto taxi tigi ninnu o k'u gɛlɛya olu yɛrɛ minnu b'a boli olu dɔrɔn tɛ casque ka kɛ olu dɔrɔn kunna o tɛ mais client fɛn fɛn bɛ yɛlɛ u kɔfɛ parce que il faut obligatoirement casque fila ka kɛ u bolo u yɛrɛbakun ani u bɛna maa min fana ta casque ka kɛ a kunkolo la nin waleya mun sabatira bi ni accident mun kɛra peut-être ni casque kun bɛ an ba in kunna a kun bɛ se ka kɛ sababu ye peut-être ka kisi kunkolo ci ma voilà donc ne bɛ se k'o dɔrɔn de fɔ an b'a fɔ ko halisa an k'an janto an yɛrɛ la c'est très important pour que vraiment ni ɲɔgɔnnaw bɛ se ka dɔgɔya cogo min na donc ni mun n'a kɛra vraiment maɲumantɔ ko dan don vraiment kabako ko don wa a bɛ maa bila kasi la kosɛbɛ donc an b'a fɔ vraiment nin de kɛra Bangoni sirafara la maliyɛnw bi sɔgɔmada in na an y'a fɔ an ka kɔrɔfɔ la cogo min na mobili de y'a sɔrɔ hali bi anw ka laɲini nin ko bɛ se ka dɔgɔya cogo min na sabula an bɛ taa kunnafoni fɛn fɛn di kunnafoni ninnu kɔfɛ an bɛ conclusion dɔ de tira la o conclusion de bɛ kɛ sababu ye mun de ye nin ko in kɛ an bɛ a lajɛ ka se ka kunnafoni jɛnsɛ walasa a ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ tuguni o de ye an ka laɲini su ni tile donc an kɔni b'a fɔ ala k'an kisi nin ɲɔgɔnna wɛrɛ ma tuguni Jefaga vraiment nin ko fasugu bɛ se ka dɔgɔya cogo min na nin y'an balimamuso sɔrɔ vraiment an b'a fɔ ala kana ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ jamana in kɔnɔ o de y'an ka laɲini n'an bɔra la rapidement an bɛ taa sujet filanan na Jefaga sujet filanan mun ni o fana kɛra kata banani ye nin waati damadɔ in na an ka jamana kɔnɔ o ye jumɛn ye a b'a kalama k'a fɔ Niger olu ye président kura sɔrɔ Niger ye président kura sɔrɔ dɔgɔkun jan tɛmɛnen ni a tɔgɔ ye ko Mohamed Bazoum u ka président kura minnu bɛ ale tun ye Mamadou Isufi a dɔnnen don kosɛbɛ yanni IBK yɛrɛ ka bɔ fanga la ale de nana ni ka se ka na deliliw ni fɛn caman kɛ a da donna kuma caman na ani CEDEAO ka fɛndenw u ka cɛdenw donc an nana ye k'a fɔ élection de nana kɛ Niger jamana kɔnɔ o élection mun kɛra président kura de taara yen Mohamed Bazoum kɛra o président ye dekun mun bɛ anw jamanadenw la maliyɛnw na burkinabɛw la a bɛ Niger fana na maliyɛnw Nigériens olu fana bɛ ka dekun caman santi hali kɔsa in na u ka cɛden mun fatura a ka ca ni cɛden 50 ye an bɔra ka kunnafoni ye nka Mohamed Bazoum nanen an nana kunnafoni wɛrɛ mɛn kunnafoni mun bɛ yen k'a ye an zan dan na o ye jumɛn ye an nana mɛn k'a fɔ a ka kumakanw na kumakan mun bɛ yen ko maliyɛn bɛɛ kun sigi mɛn k'a kɔnɔ ni o accord d'Alger sabula président yɛrɛ sigi wagati a ko k'ale ka wulikajɔ n'a ka kɛlɛ fɔlɔfɔlɔ bɛna ɲɛsin fɛn fɔlɔ minnu ma ko o ye accord d'Alger b'o la o ye lafiya mun bɛ yen n'a bɛ se ka na Mali nord yan fan fɛ ani ka fara Niger yɛrɛ kan an bɛɛ bɛ se ka an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na kɛlɛ bɛ se ka nɔgɔya a ka kumakanw na maliyɛnw a ko accord d'Alger ko ale bɛna gɛlɛya ko a ka se ka appliquer cogo min na a y'a gɛlɛya dɛ a ye kumaba caman fɔ a kɔnɔ o kumakan ninnu an bɛna olu de décrypter ka fɛn caman fɔ kuma ninnu a y'aw tulo dayɛlɛ kosɛbɛ a ka lamɛn Mamadu Jefaga n bɛ ɲɛsin ma tuguni ka yira k'a fɔ Mohamed Bazoum ka kɔrɔfɔw la hakili la kuma ninnu i ye tali caman k'a kɔnɔ i da bɛ se ka sa a koloma yɔrɔ ma cogo di. Oui, Thierno, effectivement i y'a fɔ cogo min na Mohamed Bazoum ale de ye Niger président kura ye bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko dɔgɔkun tɛmɛnen in na a ka investiture kɛra investiture kɛnɛ kan a ye welekan bila président caman ma an yɛrɛ ka président tun bɛ yen Bandao le président de la transition Bandao tun bɛ yen ni ka fara Mali politicien ɲɛmɔgɔ caman olu bɛɛ tun bɛ yen
minnu taara teriya sira minnu taara fɛn wɛrɛ la olu bɛɛ tun bɛ a ka investiture kɛnɛ kan. Alu Boubacar Diallo tun bɛ yen ani Ibrahima Jawara malien tout court ani Boubé ni ma fili ani Boubé ninnu donc u bɛɛ tun b'a kɛnɛ kan parce que il faut reconnaître que Mohamed Bazoum fana mɔgɔ do mɔgɔ min n'a bɛ Mali ko kalama kosɛbɛ et puis hali Soumaïla ka fatuli la a nana ye a tun bɛ ATT ka fatuli la ATT don min na ATT fatura ATT ka janaja kɛnɛ kan a tun bɛ yan a nana o kɛnɛ kan donc c'est pour dire que a bɛ Mali dɔn wa a bɛ Mali politicien caman dɔn mun ye mɔgɔw dabali ban c'est à dire que Bazoum ka investiture la a ye kuma caman fɔ a ka kumakanw nana boli fɛn dɔw kan mun bɛ Mali yɛrɛ concerné et o yɔrɔ in de fana ba anw fana concerné parce que an ye jamanadenw de kosɛbɛ a ka investiture a ka discours kɔnɔna la a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye degun caman bɛ olu kan bi mun ye bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko Sahel jamana minnu bɛ Sahel kɔnɔna la Niger b'a la Mali b'a la et nous sommes des pays frontaliers aussi an ka surun ɲɔgɔn na an de bɛ frontière kelen na donc ko terrorisme ya kɛlɛ mun bɛ Sahel kɔnɔna la nin wagati la ko a terrorisme ya kɛlɛ in k'a tɛ se ka ban c'est à dire a jubaju yɛrɛ ye Mali de ye parce que Mali autorités ma se ka an ka yɔrɔ ninnu k'u sécuriser u ma se ka wulikajɔ sabati walasa lakana bɛ se ka don yen cogo min na donc a ka kuma kɔnɔna la a yira k'a fɔ ko bon ko ale ka diplomatie c'est à dire k'a ka mandat kɔnɔna la a ka diplomatie bɛna boli mun kan o de ye ka c'est à dire accord min ni malidenw bɛɛ lajɛlen bɛ ka accord min contesté bi ko ale ka diplomatie bɛna boli o de appliquer kan diplomatie bamanankan na a bɛna fɔ ani jamana wɛrɛw tɛgɛ dili ɲɔgɔn ma voilà c'est à dire mɔgɔ min bɛ i ka kumaɲɔgɔnya bɛ tɛmɛ ni jamana wɛrɛ cɛ maa min b'o waleya voilà c'est à dire o de ye diplomatie donc ale ka kuma wulikajɔ bɛɛ bɛna sabati o de kɔnɔna la wa ale ni maa minnu bɛna o kɛ fana a ye communauté internationale fɔ a la ka kuma ni Algérie ninnu ye ka jamana caman citer minnu bɛ zone sahélienne kɔnɔna la mais Thierno n'i ye nin kumakan in lajɛ c'est à dire a ye ne dabali ban quoi a ye ne dabali ban et puis ne yɛrɛ dabali banna k'a fɔ ko nin discours kɔfɛ halisa maliyɛnw tɛ k'a faamuya ko min bɛ réellement et puis kabiri a nana fana kabiri a ka investiture kɛra ne m'a ye k'a fɔ ko maliyɛnw bɔra de façon ouverte k'a fɔ ko bon Bazoum ye nin kumakan mun fɔ nin tɛ kumakan ye n'a kan ka fɔ parce que a kumana cogo min na k'a fɔ accord ka appliquer a appliquer dɔrɔn laɲini tɛ dɛ mais a ka kumakan na c'est à dire c'est comme si il est en train de faire une exigence parce que a ko ko accord bɛ appliquer wa fɛn wɛrɛ fana bɛ kɛ au-delà même de l'accord donc au kɔrɔ de c'est à dire déjà ale nana lui son combat serait que accord in de ka appliquer jagoya congrès malgré accord ka appliquer mais jagoya est-ce que e bolo a jagoya mais Thierno a jagoya do parce que a ka kɔrɔfɔ kɔnɔna la a b'o de yira ko accord in bɛ appliquer de accord bɛ appliquer ko même au-delà de l'accord hali fɛn minnu kan ka waleya hali accord kɔfɛ o bɛɛ bɛ waleya mais ni tun y'a ta k'a lajɛ ni accord kelen mais maliyɛn fantan c'est à dire que maliyɛn fan caman n'i y'a ta k'a lajɛ bɛɛ lajɛlen ni accord in contesté parce que mɔgɔ y'a yira k'a fɔ ko accord in k'an tɛ jɛn n'a ye ko parce que fɛn dɔw b'a kɔnɔna la n'u waleyara a bɛ kɛ sababu ye ka Mali tila caman y'o fɔ an ye dialogue national inclusif kɛ yan n'o ye denni ye i bɛ ka wagati la a kɛra mun fɔra a kɔnɔna la a fɔra de k'a fɔ ko accord min waleyara ko ka a relecture kɛ k'a kalan tuguni parce que fɛn wɛrɛw b'a kɔnɔna la minnu ni a man ɲi ni maa caman ni jamanaden fan caman y'a jira k'a fɔ ko non k'u tɛ jɛn n'a ye an y'a ye nin transition fanga mɔgɔ minnu fana nana olu y'a fɔ ko ka accord recommandation kumakan minnu fɔra fɛn na denni la ko o kumakanw waleya maintenant olu ma waleya an ka jamana kɔnɔna la o foyi ma kɛ e bɛ se ka wuli cogo di c'est à dire ka kuma nin kumaɲɔgɔnya k'o ta k'o ɲɛsin an ka jamana ma k'aw ka jamana kungo parce que terrorisme kɛlɛ tɛ Mali dɔrɔn ye o anw ka laɲini tɛ k'a fɔ ko terroristes ka na an ka yɔrɔ la ne bolo ni Bazoum ka kɛlɛ kan ka kɛ fɛn ye a kan ka kɛlɛ a man k'a fɔ k'a b'a basé accord ko kan dɛ parce que accord ko o ye anw jamanadenw yɛrɛ de ni ɲɔgɔn cɛla ye accord mun n'a signera a signera état malien ani plateforme mɔgɔw n'o ye SEMA ani MNLA olu de plateforme c'est à dire a signera anw de ni ɲɔgɔn cɛ mais e bolo a man ka don a la non Thierno ale da man ka don la o t'ale ɲɛsira la cogo di o t'ale ɲɛsira la parce que le Niger est un état souverain tout comme le Mali accord min waleyara accord tɛ min bɛ Niger concerné ça concerne pas le Niger ça concerne le Mali ça concerne les Maliens e Nigérien tɔgɔ jumɛn de bɛ accord in kɔnɔna la Nigérien tɔgɔ t'a la o accord min n'a b'an ka jamana kɔnɔna la ni jamanadenw yɛrɛ fanba bɛ k'a fɔ k'u ma jɛn ni accord ye e bɛ se k'i tinti o accord kan cogo di mais nin bɛ fɛn dɔ de jira maliyɛnw na
ni ma yira na k'a fɔ ko difficulté min bɛ relecture ko kuma min fɔra accord ko la ni c'est à dire que degun b'a kɔnɔna la bi halisa a relecture ma se ka kɛ nin b'a yira na k'a fɔ ko minnu bannen don a relecture ka kɛ olu maa ninnu communauté internationale de bɛ k'u soutenir e ka jateminɛ na non cɔrɔnɔ nin b'o de yira na nin b'a yira na k'a fɔ ko complot dɔw de bɛ yen a labɛnnen don c'est à dire que Mali contre la nin accord ko in na diyagoya de don fo nin accord in ka appliquer sinon e nana président la e nana a ma mɛn o yani ale yɛrɛ ka sigi n ko coup d'état tun bɛna kɛ Niger kosɔbɛ o tun bɛ kɛ coup d'état tun bɛna kɛ Niger yani ale ka sigi i nan'o la i kan ka ɲɛɲini i ka jamana kungo de la terrorisme ya kelen min n'ale y'a fɔ an ka laɲini tɛ a ka kɛ an ka jamana kɔnɔna la ale bɛ se ka wulikajɔ bɛ se ka sabati cogoya wɛrɛ la mun n'o tɛ kelen ye mais k'a fɔ de ko diyagoya ko accord de ka appliquer ale tɛ malien o mais mun de dabali ban nin bɛɛ la Jifaga o ye an ka ɲɛmɔgɔ tun bɛ yen voilà bandaw tun bɛ yen c'est à dire munna bandaw ma kuma cɔrɔnɔ n bɛna nin kuma ye o ni n ko complot de don parce que a ka kɔrɔfɔ kɔnɔna la a b'a yira de tellement que a b'a fɔ ni exigence ye a tɛ dan k'a fɔ ko olu Niger kelen bɛna wulikajɔ sabati la dɛ a bɛ tila ka Faransiw ni États-Unis bɛɛ tɔgɔ fɔ a kɔnɔna la donc ça veut dire que ale bɛ nin kumakan min bɔra ale da parce que on sait très généralement farafinna yan n'an ka président bɛna kumakan dɔ fɔ c'est à dire n'u bɛna kuma fɔ kuma min n'u ni occidentaux bɛnna a kan n'u ni tubabuw bɛnna a kan a kumakan n'u b'o fɔ u b'o fɔ ni président ye wa a bɛ tila ka tubabuw tɔgɔ fara a kan parce que o y'olu ka appui ye donc nin b'a yira anw na déjà k'a fɔ ko nin complot in labɛnnen de don et ce n'est pas pour rien aujourd'hui que les Maliens n'arrivent pas à se retrouver c'est-à-dire que pour que ka se ka nin accord in yɛrɛ ka relecture kɛ maa minnu n'u ma sɔn relecture ka kɛ nin b'a yira an na k'a fɔ ko olu maaw soutenir don par la communauté internationale donc laɲini wɛrɛ t'u la accord in de ka appliquer diyagoya ne ko mun de bɛ accord in na il faut que an k'o expliquer mɔgɔ pourquoi u nɔrɔlen don accord in na parce que i b'a dɔn cɔrɔnɔ ni accord in appliquera à 100% wallahi Mali bɛ tila de ni accord a bɛ tila o cɔrɔnɔ i kale wallahi la dɛ non cɔrɔnɔ ni wallahi accord ma détaillé yan mɔgɔw ma yan a contenu ma fɔ ɲɛfɔ mɔgɔw yan ni accord appliquera Mali bɛ diviser a bɛ diviser an dun tɛ division an tɛ division na donc n'i y'a ye a bɛ ka contester parce que accord kɔnɔna fɛn dɔ de b'a la a man ɲi problème bɛ anw Maliyɛn dama de ni ɲɔgɔn cɛ ale ye Nigérien de ni problème bɛ yen c'est vrai il a parlé de la sécurité du Niger c'est tout à fait normal parce que a sigira Nigériens de kama maintenant au-delà de ça an ka problème ale kana n'a fɔ de ko accord waleyabaliya de b'a to c'est-à-dire que o de y'a to ni terrorisme ya kɛlɛ in bɛ ka kɛ terrorisme ya kɛlɛ tɛ ka kɛ jamana wɛrɛw la Afghanistan terrorisme ya kɛlɛ tɛ ka kɛ yan accord ko de bɛ yan donc a kana n'a fɔ ko a bɛna banba an ka accord ko de kan o tɛ dɛ a b'a fɛ parce que tubabuw tɛ fɛn foyi kɛ gansan Mali nord in cɔrɔnɔ o ni dalen de bɛ Mali nord in kan fo ka Mali nord in de sɔrɔ ɔ a tɛ se ka sɔrɔ f'u ka diyagoya accord in de appliquer an kunna sinon accord tɛ kojugu ye o ni accord waliyara jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ kojugu ye o mais accord dɔw bɛ yen a b'a waleya aw ni ɲɔgɔn cɛ c'est-à-dire a bɛ kuma ɲɔgɔnya sabati aw ni ɲɔgɔn cɛ pour que ka fɛn dɔ établi mais tagalen ɲɛfɛ a bɛna ye k'a fɔ ko degun b'a kɔnɔna la aw de bɛnna kan k'a fɔ ko a ka nin waleya aw ni ɲɔgɔn cɛ mais kɔfɛ aw tila ka n'a ye k'a fɔ ko degun b'a la n'a waleyara an ka ɲɔgɔn wele ka na tuguni yɔrɔ minnu na ni degun bɛ se ka k'a la an k'o yɔrɔ bɔ a la o tɛ problème ye o mais n'i y'a ye u tɛ ka c'est à dire que an ka maa minnu yɛrɛ na an ka autorités sigira ka accord kɛ Alger cɔrɔnɔ n'i y'a ye olu maaw yɛrɛ bannen don relecture ka kɛ dɛ parce que communauté internationale b'u kɔfɛ o tɛmɛnen kɔfɛ i ko ko an ka autorités tun bɛ kuma o de ye ne dabali ban cɔrɔnɔ o ye ne dabali ban mais a bɛ se ka kɛ u ta b'u kɔnɔ mais cɔrɔnɔ u ta b'u kɔnɔ parce que mɔgɔ t'a fɔ ko datigi t'a da sago fɔ Mohamed Bazoum est ce que a m'a da sago de fɔ cɔrɔnɔ ale tɛ se ka kuma ten anw ka jamana tɔgɔ la o n'i y'a ye hali Faransi filɛ ni n'a ye mɔgɔ mɔgɔ ja bɛɛ bɛ se k'i da sago Faransi ma nka Faransi autorités de bɛ wuli ka jɔ kɛ ka Faransi ka intérêt défend cɔrɔnɔ anw ka ɲɛmɔgɔw n'i y'a y'u ma kuma u ta b'u kɔnɔ o ta b'u kɔnɔ o ta jumɛn b'u kɔnɔ mais Mohamed Bazoum bɛ se ka mun de imposer quoi mais cɔrɔnɔ Mohamed Bazoum dun ye kumakan mun fɔ ale kelen n'a imposer il va l'imposer avec la communauté internationale c'est pas lui seul qui va l'imposer aux Maliens mais il va imposer c'est-à-dire que cet accord là aux Maliens avec la bénédiction de la communauté internationale diyagoya de tout diyagoya c'est-à-dire que hali n'i ye a ka kuma kɔrɔfɔ kɔnɔna ta k'a lajɛ i b'o de faamuya an ka autorités ma kuma la o de ye ne dabali ban c'est vrai je peux comprendre peut-être que Bandao était là-bas comme un invité parce qu'il a été invité pour la cérémonie a tagara ye a tɛna se ka kuma dɔw fɔ a kɛnɛ kan mais kabiri a nana fɔ bi est ce que a kumana kan a ma kuma kan o cɔrɔnɔ o ye kelen ye a filanan Mali diplomatie an ka ministère bɛ yan an ka ministère des affaires étrangères tɛ yan u ye gafe sɛbɛn k'a di Bazoum ma k'a fɔ ko i ye kumakan mun fɔ i ka fɛn na yan fɛ i man ka kuma tan o kɛra o kumakan ma fɔ o ma fɔ
malidenw yɛrɛ maliyɛnw yɛrɛ u y'a kumakan mɛn maliyɛn caman de y'a kumakan mɛn mais est-ce que e ɲɛ b'a la maliyɛn yɛrɛ bɛ ka manifester a ko la wa maliyɛn tɛ ka kuma a ko la parce que apparemment moi je me demande si réellement maliyɛnw bɛ k'a faamuya kumakan mun ni cɛ y'a bɔ a da kɔnɔ k'a ɲɛsin an ka jamana ma n'u bɛ k'a faamuya accord tɛ se ka waleya an kunna accord min na anw ma jɛn n'a ye o tɛ se ka kɛ o donc nin b'a yira an na k'a fɔ ko Mali bɛ kɛlɛ mun kɔnɔ ni accord min n'u bɛ k'u banba kan diyagoya n'an y'a signé wallahi Mali tilatɔ don tɔrɔnɔ wa nin b'a yira anw na k'a fɔ ko n'i y'a ye maliyɛn yɛrɛ damaw tɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka kuma walasa an bɛ se ka bɛnkan sabati an ni ɲɔgɔn cɛ dɔwɛrɛ tɛ dɛ parce que communauté internationale mɔgɔw de kɛlen don ka maliyɛnw dɔw ta en otage k'a yir'u la k'a fɔ ko bon a y'aw banba a kana sɔn cogo si la accord in ka réviser parce que olu ɲɛ b'u ka nafa sɔrɔ sira dɔ de la parce que u ɲɛ b'u ka nafa la u ɲɛ b'u ka nafa la a bɛna na ni fɛn wɛrɛ ye voilà parce que i b'a dɔn Mali nord filɛ nin ye par exemple Tchorno bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko Faransi yɛrɛ Faransi énergie n'o y'u ka EDF ye Faransi énergie uranium mun bɛ kɛ ka Faransi énergie yɛrɛ alimenter à 75% bɛɛ bɛ bɔ Niger de a bɛ bɔ Niger de zone dɔ bɛ yen c'est-à-dire a zone u y'a tɔgɔ yɛrɛ da ko zone Areva a bɛ Mali ni Niger frontière fanfɛla de la n'i y'o zone Areva in ta k'a lajɛ uranium mun bɛ yen a uranium dɔw bɛ don fo Mali kɔnɔna la uranium bɛ fo Kidali Tchorno ni accord appliquera waleyaw dɔw bɛ se ka sabati Faransi b'i to fo Niger yen ka don Mali kɔnɔna la ka na anw fana ka uranium ta ka bɔ yan ka taa n'a ye jagoya de don u bɛ k'u insister c'est-à-dire que accord in appliquer kan sanu tɛ ka bɔ ka taga kabiri kɛlɛ sanu bɛ ka bɔ ka taga Musa Agata yɛrɛ à l'époque a tun ma kɛ ministre ye fɔlɔ an y'a invité il a dit ça ko sanu dɔw bɛ ka bɔ olu ka yɔrɔ la k'o ye Ala ka don de ye Ala ka diw fɛnw de don comme olu sɛgɛnna olu ɲanina Ala yɛrɛ y'o di olu ma ko olu fana b'o gérer u ka niveau la c'est-à-dire u ka manière la k'a sɔrɔ u ma sara an ka autorités yɛrɛ la donc i ɲɛ bɛ gɛlɛya yɔrɔ la maintenant bon an ka autorité kan ka mun de kɛ c'est-à-dire que c'est ça anw jigi bɛ olu de kan non c'est-à-dire Tchorno an ka autorités kan ka wulikajɔ sabati nin na autorités dɔrɔn tɛ maliyɛnw bɛɛ lajɛlen kan ka wulikajɔ sabati nin na parce que an tɛ se ka nin ko to tan quoi n'an ye nin ko to tan ne bɛ n'i ma kuma nin na quoi ne bɛ a jateminɛ i n'a fɔ manque d'orgueil de don quoi c'est-à-dire manque d'orgueil de don quoi parce que il faut reconnaître que Bazoum la Niger président de don mais c'est-à-dire que a y'anw dɔgɔya a ye ko de jagoya f'a ka fɛn dɔ imposer anw kunna Tchorno k'a sɔrɔ an ka présenter ale ye mais est-ce qu'il va se k'o kɛ mais Tchorno a bɛ se k'o kɛ o non mais bon le problème c'est quoi lui n'est pas le président de la République du Mali il n'est pas le président de la République du Mali Tchorno si tu vois qu'il s'est prononcé sur le problème du Mali c'est que a bɛ se ka ko dɔ de waleya a kɔnɔna la an m'an sigi k'o lajɛ ayi an tɛ se k'an sigi k'a lajɛ dɛ n'an y'an sigi bon an k'an sigi k'a lajɛ o de bɛ na ni kojugu in ye Tchorno an tɛ se k'an sigi k'a lajɛ dɛ a ye kumakan mun bɔ c'est-à-dire a ka kan de an ka autorités maliyɛnw yɛrɛ kan ka wulikajɔ sabati nin ko la c'est-à-dire k'a jira k'a fɔ ko orgueil bɛ anw yɛrɛ la comment est-ce que un État si le Niger est un État là est un État souverain là le Mali aussi est un État souverain donc le Niger ne peut rien imposer aux Maliens donc an tɛ se ka jɛn n'a ye il faut qu'an fana ka riposte de kɛ k'a jira Mohamed Bazoum na k'a fɔ ko a nana fɔlɔ a k'a jija Niger problème na a k'a jija Nigériens ye kala fila ye kun min na a k'a jija o la yan'a k'a fɔ k'a b'a da don an ka jamana kow la an ka accord a signéra an maliyɛn damaw de ni ɲɔgɔn cɛ Nigérien tɔgɔ t'a la Béninois tɔgɔ t'a la Français tɔgɔ t'a la Américain tɔgɔ t'a la maliyɛnw dama de sigira ka accord in dilan anw ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ appliquer an maliyɛn damaw de bɛ jɛn n'a ye fana k'a fɔ k'an k'a waleya ce n'est pas à lui de nous donner un ordre o de kumakan kan ka fɔ a ye ale ani communauté internationale parce que c'est un complot qui est là complot de don jagoya de don fo ka nin complot imposer maliyɛnw na Tchorno an tɛ se ka jɛn n'o ye an tɛ jɛn n'a ye bi an tɛ jɛn n'a ye sini donc an ka autorités k'a fɔ k'u b'a bila ka namu tɛ k'a fɔ ko a ye nin to yen non u ka bɔ k'a fɔ a ye e m'a ye ne ye vidéo dɔ ye Tchorno i ye vidéo dɔ ye bɔlɔlɔ kan a vidéo la i b'a ye k'a fɔ ko an balima nordistes minnu bɛ yen a dɔw bɛ yen n t'a dɔn ni vidéo in c'est-à-dire que n'a kɛra si la vidéo elle est récente ou bien n'a sɔrɔ a mɛnna i b'a ye k'a fɔ ko u bɛ bɔ k'a fɔ k'u bɛ Azawa de indépendance k'u b'a fêter a vidéo bɛ bɔlɔlɔw kan a bɛ yen ko Azawa de indépendance ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko olu négligera ko Mali olu négligé ko hali ni Mali histoire ta k'a lajɛ ko maa caman bɛ yen olu ka maaba caman bɛ yen minnu ye kɛlɛ sabati olu ye ko i t'a ye Mali histoire kɔnɔna la i n'a fɔ par exemple Sunjata Keyitaw tɔgɔw bɛ fɔ cogo min na ani ka fara Soni Alibɛriw ni fɛnw kan olu tɔgɔw bɛ fɔ cogo min na ko olu ka maabaw dɔw bɛ yen
sari olu ka mɔgɔ baw dɔw bɛ ko Mali histoire kɔnɔ k'u tɔgɔ t'a la donc n'i ye ninnu ye cɔrɔnɔ k'a fɔ k'u bɛ waleya parce que kumakan dɔw bɛ n'u fɔra o bɛ jigitugu sari ni jigitugu kumakan fɔr'i ɲɛna cɔrɔnɔ nisɔndiya ko jugu bolo sari i bɛ fêtes yɛrɛ de organiser a kama i bɛ ɲɛnajɛw yɛrɛ de organiser a kama i bɛ fɛn caman de kɛ donc c'est pour dire aux Maliens que nin ko min talen don ka ɲɛsin anw ma bɛɛ kan k'a faamuya k'a fɔ ko an Malien damaw an bɛ se ka fɔ ka bɛn kɛ ka bɛn ko la mais sauf que jugu dɔw bɔra kɔfɛ ka na wa Maliens ka wulikajɔ sabati dɛ parce que juguw de bɛ ka bɔ kɔfɛ ka na sisan k'a fɔ k'u bɛna ka n'u ka sariya imposer anw na donc ni accord mun filɛ nin ye ni y'a ye bɛnbaliya bɛ ka se ka bɛn tɛ ka se ka sabati minnu ni an ka autorités y'a signé n'i y'a ye bɛn tɛ ka sabati u ni ɲɔgɔn cɛ parce que mɔgɔw dɔw de bɛ yen mun bɛ k'u sari u bɛ dugumala la u bɛ ka don ji jukɔrɔ k'a ɲɛf'u ɲɛna k'a fɔ ko a kana sɔn dɛ a kana sɔn a kana sɔn dɛ sinon au départ u tun sɔnna n'u tun ma sɔn denni kun tɛ kɛ o denni kɛnɛ kan u kun tɛ kɛ o u nana ye recommandation minnu établira denni kɔnɔna la u kun tɛna fɔ ko bon ko o recommandation ninnu ko an bɛ jɛn n'a ye o mais u jɛra n'a ye an ye document c'est à dire un document recommandation bɛɛ taara en compte u y'a bila document kɔnɔna la k'a fɔ ko bon olu de bɛna waleya n'a fɔra ko olu ka waleya aw ka tila ka muruti o la u bɛ mun yira aw la u b'a yira an na k'a fɔ ko maaw dɔw de taara ka taa fɔ aw ɲɛna k'a fɔ ko a y'a tɔgɔ dɔn dɛ a kana sɔn u bɛ ka waleya mun k'u bɛna n'a sɔnna dɔrɔn a ka laɲiniw bɛɛ tɛna se ka sabati sinon anw yɛrɛ Malien dama cɔrɔnɔ an b'an ka problème ɲɛnabɔ donc an k'an togo dɔn an ka wulikajɔ sabati et puis an ka autorités Bandawo i ma se ka kuma Niger Bandawo ma se ka kuma Niger cɔrɔnɔ o ka sabati sa parce que il était là-bas comme invité mais a ka kan a ka kumakan dɔ fɔ dɛ an ka ministère des affaires étrangères a ka kan a ka kumakan dɔ fɔ Niger ambassade b'anw fɛ yan u ka sɛbɛn dɔ kɛ k'a d'a ma k'u k'a lase u ka président ma k'a ye kumakan mun ta k'a ɲɛsin an ka accord ko la k'a filila ko parce que Niger ni Mali tɛ kelen ye terrorisme kelen min n'an bɛ ka a kɛlɛ kɛ bi ni Nigériens sara la Maliens sara la an bɛɛ ka laɲini ye de walasa an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka terrorisme kɛlɛ in kɛlɛ mais o ni an ka fɛn tɛ ɲɔgɔn ye sira la o ni accord ko tɛ ɲɔgɔn ye sira la accord waleyara a waleya ni bi cɛ Malien joli de sara a kɔnɔna la kabiri accord ma kɛ fo ka taa fɔ ko kabiri accord ko kuma yɛrɛ mana terrorisme ya tɛ yan mɔgɔw tɛ ka sa ye wa accord in nana mun de kama ko pour que an ka se ka bɛnkan dɔ sabati fagali ni fɛn minnu bɛ se ka kɛ ka waleya ye a ka se ka ban halisa a ma se ka ban donc u kan'u da don an Malien damaw ni ɲɔgɔn cɛ u k'an to yan an de b'an ka problème ɲɛnabɔ a sigira kunun de Niger degun caman b'u kan Niger yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ sɛgɛn min bɛ Niger jamanadenw na o tɛ hali an Maliens na cɔrɔnɔ donc a k'a jija n'a b'a fɔ k'a b'a ka diplomatie ko diplomatie k'ale bɛn'o consacrer anw ka accord appliqué de la a ko o diplomatie bila en jeu pour que ka se ka opportunités ɲini yɔrɔ wɛrɛw la c'est à dire ka na ni hɛrɛw ye k'a di Nigériens ma a k'a dabɔ an ka accord ko la. A k'a da bɛɛ bɔ a la vraiment anw mɔgɔw an yɛrɛ bɛ se k'an ka ko dilan an bɛ mun fɔ an ka autorités ye olu de kan ka cɛsiri kɛ u ɲɛsin nin ko in ma k'a ɲɛɲini k'a dɔn tari kuma mun bɔra Bazoum da kɔnɔ hali n'a sɔrɔla i y'a fɔ cogo min na a ma kuma Bandawo ma kuma k'a to Niger mais n'a nana Mali la u ka fɛn fɔ an ye Bazoum bɛ se ka fɔ cogo di k'ale bɛ fɛ ko accord in ka kɛ a yɛrɛ ye jumɛn fɔ ko degré degré de force parce que fa b'a fɔ ko accord ka appliquer ko au-delà même de l'accord. Mais c'est très grave ça. Et puis il y a kumana ni ton muya un ton élevé k'a yira tuguni k'a fɔ k'ale ni communauté internationale k'u tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo u bɛnkan de don ni accord in f'a ka waleya de. Donc n'i y'ale nabali ye ne yɛrɛ kun nisɔndiya bɛ ale ka nali la fo ne taara voter ye Niger n'a ma sabali o hukumu kɔnɔ n'a fɔra ale ma na fɔlɔ ale bɛ ka nin kumakan ninnu bɔ a da est ce que nin tɛna jigitigɛ dɔ se anw ma wa ne jigitigɛ ko de ne ko Jɛfaga e bɛ nin bɛɛ la est ce que e dan bɛ Mali ko la k'a fɔ ko yɛlɛma bɛ na nin ko nin na parce que an ɲɛ bɛ nin ko ninnu taabolo la tan c'est à dire ni min mɔgɔ yɛrɛ jigi faga dɔɔni k'a ye k'a fɔ maa wɛrɛw bɛ t'u da don an ka jamana ko la anw yɛrɛ tilalen tan an kungo la fɔlɔ e bɛ n'i da don a la ko ka accord d'Alger fana kɛ même si hali n'i ye président de la République même si hali n'a sɔrɔla lakanabaliya mun b'an ka jamanaw kɔnɔ a b'a yɛrɛ concerné mais moi je pense que vraiment bonya kan ka se Mali ma ten sa a ɲanina quoi non c'est clair est ce que jigi bɛ jamana ko in kan e dalen b'a la k'a fɔ an bɛna bɔ nɔgɔ la tan bon cɔrɔnɔ pour que Mali ka bɔ nɔgɔ la tan ça va être très 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 difficile mais est ce que e jigi b'a kan n jigi b'a kan parce que an ka jamana bɛna taa ɲɛ cɔrɔnɔ n jigi b'a kan parce que fasoden ɲuman i man k'i jigi tigɛ i faso la o ye tiɲɛ tant que n'an bɛ nin na tant que n'an bɛ balo lɛ Mali an bɛ se k'a fɔ ko Mali bɛ se ka taa ɲɛ mais Mali tɛ se ka taa ɲɛ c'est à dire que an jigila bɛ se ka misɛnya mun na
Mali ka taga ɲɛ tɛ se ka waleya tant que ni malidenw bɛ mun ɲɛsin Maliko ma. N ye kumakan dɔ fɔ sisan n ko Basumu ye nin kɔrɔfɔ mun ta k'a ɲɛsin Mali ma e ye maliyɛn joli ye ka kuma nin ko kan. Maliyɛn si ma kuma an m'a mɛn. Alors que Mali ka existence yɛrɛ de ye nin ye tan. Mali ka siniɲɛsigi kuma de bɛ ka bɔ maa wɛrɛ da mun tɛ maliyɛn ye n'a bɛ k'a fɔ ko a kow bɛna waleya Mali kɔnɔ. E ye maliyɛnw jumɛn ye k'an y'a an fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko an ka wulikajɔ sabati a ye nin kumakan mun fɔ an k'a kunbɛn parce que fɛn dɔ de don. N'i y'i da de ko kan cɔrɔnɔ ni ko kɛra n'i y'i da d'a kan on suppose que tu es consentant. O kɔrɔ k'i jɛra n'a ye. K'i jɛra n'a ye. Ɔ n'an y'an da de nin kan don mun na n'a waleyara mɔgɔ si kana n'a fɔ k'a fɔ k'a ma kɛ ale ɲɛna. O ye tiɲɛ. Donc Mali an bɛ se ka c'est-à-dire an bɛ se ka bisigiya ou bien an bɛ se ka espoir sɔrɔ k'a fɔ ko Mali bɛ jɔ mais Mali tɛ se ka jɔ fo malidenw bɛɛ lajɛlen k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. Mais a tɛ se ka jɔ fana fo bɛɛ lajɛlen k'i ɲɛsin jamana ka intérêt de ma parce que Maliko problème yɛrɛ basé don min kan o de ye bɛɛ bɛ kɛlɛ kɛ i yɛrɛ bakun kelen de ye. O de y'an lase nin ma wa an b'o o de dingɛ kɔnɔna la donc tant que n'an bɛɛ ma don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ a bɛ gɛlɛya an ka laɲini ye mun ye an b'a fɛ an ka jamana in ka kɛ mun ye a ka se ka k'o ye quoi. Wallahi i ka nin kuma barika b'a la Jɛbɛtiyɛri foyi m'a to n y'i ta ka n kɛ PMI nin kɔ sabula i ye kuma mun fɔ barika de b'a kuma la c'est à dire que Mali yɛrɛ filɛ kuma dɔw la i b'i sigi i b'i miiri n'i tɛ ɲini kana kasi. Jɛfɔ kuma dɔw la n ko dusukundimi de bɛ ne minɛ dusukundimi mana ne bɛ taa lemurukumuni de bisi ji la a sumalen b'a la k'a min k'o bɛ dusukun sumaya quoi. Ne dusukun de bɛ kalaya ka kalaya ka kalaya n ka cɛkɔrɔba dɔ ko n'a kalayara dɔrɔn ko n ka lemurukumuni bisi gilasi ji la k'a min n bɛ taa jifilɛ de fa dewu ka lemurukumuni bisi a la dɔrɔn ka se k'a bɛɛ min ten nɔ o la n'o kɛra n bɛ sunɔgɔ dɔrɔn n bɛ se ka lafiya parce que Maliko bɛ ka taa sira dɔ kan n'i miiri kuma dɔ la i bɛ fɛn dɔ i b'a fɔ est ce que ne tɛ n jigi tigɛ ka bɔ Maliko la parce que anw minnu ɲɛ bɛ ka Mali yɛrɛ ɲɛtaga da an kunkolo kan n'an bɔra dekuma yɔrɔ kalama dɔrɔn an ni bɛ tiɲɛ o kɔrɔ tɛ k'an tɛ jamana in fɛ o kɔrɔ de ko jamana in ka d'an ye o kɔrɔ de an bɛ fɛ yɛlɛma ka don jamana in kɔnɔ o kɔrɔ de an bɛ fɛ an ka ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen n'u b'an kunna u ka changer u ka kɛ jamanadenw sago ye o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'an b'u contre la ni yɛlɛma kɛra bi n'anw ka jamana tɛmɛna jamana bɛɛ la wallahi billahi an m'an tɛgɛ kɔrɔ ta n'o de ye e maa ye o don ko an ka sɔrɔdasiw bɔra ka mɔgɔw faga cogo min na ne yɛrɛ dama mago la wa i b'a kalama hali bi sɔgɔmada in na k'u ye dɔw faga u ye dɔw balaye bi kosɛbɛ dugu dɔ filɛ nin fɛn mara la 5e région la Mopti u bɔra ka jugu dɔw balaye bi sɔgɔmada in na maa 2 tɔw y'u yɛrɛ ɲini hali sini olu ma ye an ka c'est à dire n'an ka cɛdenw bɛ baara la yɔrɔ n'o kɛra an b'o tare fɔ donc ni baara kɛra sira o sira kan an b'o fɔ donc anw mɔgɔ bi c'est à dire jamana in yɛlɛma ka don jamana in kɔnɔ i bɛ ka taara mun kama ko yɛlɛma Malikura parce que ko gɛlɛyara a ma taa o de kama ne ɲɛ tɛ Malikura la dɛ i bɛ k'a bɛ taa don min na cɛ boulevard fara dɛ a fara finɛni kisɛ cɛla mais Malikura tɛ yen coronavirus tun bɛ a waati a tun bɛ yen est ce que maliyɛn kun ka sira b'o la foyi an ko hali ni coronavirus b'an bɛɛ ta tiɲɛ n'an bɛ taa mɛ ko i bɛ ka taa o ma kɛ wa coronavirus yɛrɛ c'est à dire ɲaminana an bɛɛ cɛla dɔ nana bɔ ne yɛrɛ ka fini na dɔ tugura ne yɛrɛ ka fini nɔfɛ ne sera so dɔrɔn ne ye ji kalaya dɔrɔn ka se k'o bila o la mais o bɛɛ kɛra mun kama ko walasa yɛlɛma ka don i bɛ ka se ka taa o de ma kɛ yan mais pourquoi ka taa o waati la fo sisan i bɛ ka kɔni taara mais an ɲɛ b'a la kɔni hali n'a sɔrɔ baaraw ma daminɛ kosɛbɛ kosɛbɛ transition bɛ baara la nka ko dɔw bɛ ka kɛ an bɛ fɛ u ka kuma a ka kɛ i b'a fɔ ko Faransi a ka kɛ i b'a fɔ Amérique olu ye jamanaw ye an b'u ka jamanaw ye hali n'a sɔrɔ fɛn fitinin kɛr'u kan i b'u ka ɲɛmɔgɔw bɔlen ka déclaration kɛ u b'a fɔ bon nin ko in kɛra an tɛ jɛn nin an b'an ka jamana défend an b'an ka jamana kɔ hali n'a sɔrɔ se t'anw ye ɲɔdɔ an ye fantan jamana ye an b'an yɛrɛ ɲini mais kuma dɔ la f'an k'an yɛrɛ firifiri dɛ non siga t'a la o f'an k'an yɛrɛ firifiri dɛ Niger mun bɛ Niger bolo ka tɛmɛ anw kan foyi u ka uranium min kɔ o uranium t'an yɛrɛ fɛ yan uranium b'an fɛ yan sanu b'an fɛ pétrole b'an fɛ yan gaz b'an fɛ diɲɛ fɛn bɛɛ de b'anw bolo yan mais anw bɛ siran mun ye kɔɔri bɛ yan kɔri bien o bɛɛ kɔfɛ fana an ye Sunjata mɔdenw ye o tɛ tiɲɛ ya siga foyi t'a la a Sunjata mɔdenw a dun man ka ko la dɛ n'a fɔra o bɛɛ kɔfɛ nin dilan ka ɲɛsin jamana ma tuguni fɛn tɛ fɔ a la explication tɛ di déclaration tɛ kɛ o b'anw dabali ban cɛ faga donc anw bɛ fɛ vraiment yɛlɛma ka don la Mohamed Bazoum an bɛ mun ɲini a fɛ a k'a cɛsiri a ka jamana ko la a k'a limɔn da la cɔrɔna a fa yɛrɛ a k'a cɛsiri Niger ɲɛtaga la n'a y'a sɔrɔ a élira de ko an b'a ɲɛsin Mali de ma n'a ma sabali a bɛ taa gɔngɔn fɛ donc anw b'an yɛrɛ ɲini yan kungo wɛrɛ b'anw dala mun ka fisa ni nin ko ninnu ye anw ka accord d'Alger ko in a k'a sen bɔ a la an b'a dilan ni ɲɔgɔn cɛ wa an dalen b'a la k'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔw u bɛna cɛsiri k'a ko la wa fura bɛ sɔrɔ a la wa a bɛ kɛ jamanaden bɛɛ ka sago ye ne dalen b'o la Jɛfa folikan laban jumɛn b'i bolo folikan laban k'an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'an lamɛn ka bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu kɛ an ka jamana ye Ala ka Mali basigi jugu n'a bɔra kɔnɔna la ko kana la cɔrɔnɔ Ala k'a ta tiɲɛ Ala kana jugu sɛ an ka ba Maliba la maliyɛn bɛ Mali kɔnɔ Mali ko kan
ala ka bɛɛ lajɛlen kisi ka bɛɛ lajɛlen tanga ala ka duwawu minɛ Salamu alaikum. Maliyɛnw ne yɛrɛ bi aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn k'a yira k'a fɔ hali bi aw bɛ ouverture media kan Thierno de Crypte kɔnɔ ni de tun b'an bolo an balimamuso ala ye ale ka kalifa minɛ sɔgɔmada an bɛ kɛnɛ kan an da ser'o ma k'o fɔ an ye kunnafoni wɛrɛ mɛn tuguni nka o kunnafoni an bɛ k'o sɔgɔbɛ o fana kɛra kanajigila de dɔ fana ye kolonkala de ta ni ka se k'a den kun ci n b'o fana de kɛra tuguni walahi o ko kɛmɛ kasaraba ye donc o ko bɛ senna ka se k'o ɲɛɲini ni an ye kunnafoni minnu sɔrɔ o ko ka siɲɛ ni sini kɛ an na bɔ ni ka se k'o di jamanadenw ma o kɔfɛ Mohamed Bazoum fana ka kɔrɔfɔ an da ser'o ma k'o walawala aw jamanadenw ye an b'a fɔ hali bi an ka laɲini ye mun ye Mali ka se ka ja ala ka Mali ja ala k'an bɛɛ kelen ma merci à toutes et à tous a k'an bɛɛ waati wɛrɛ au revoir. Société Sodima ka safinɛ kura gilannen de don awɔ kana aw lafiya a ka sokɔnɔ baara bɛɛ lajɛlen na fini nɔgɔko b'o la minɛ nɔgɔko b'o la fo ka taa se farikolo yɛrɛ saniyali ma safinɛ Dima a jɛnsɛnnen don Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ minnu fɛnɛ mago b'a caman santa la u bɛ weleli kɛ 75 30 fu ani 51 safinɛ Dima safinɛw ka sanbala ɲɔ. يا ريت تسوى النتا كيف تدش الخلوة يا رها